समस्त श्रोताबंधु को मोर सारस्वत प्रणाम अभिनंदन और शुभेच्छा। मु आज उत्तम पथ विषय किसी कहवाक जाऊँ। ना रखाटार विशेष किसी माने सेमती ना जहाँ गोटे ना दबा कथा बोली देछि, किंतु आमे आमर जीवनर जो प्रश्न सब उत्थापन होउछि, जो द्वंद्व सब उत्थापन होउछि, ताकू सब परिष्कार भाव में बुझीपारी ताकू मन भितर सब प्रकार बदगुण परित्याग करी आमर जीवन को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक पथरे नहीं प्रभुंकर उपलब्धि करने आमे आमर ये सब चेष्टा से ना गोटे एमती देछि। आपण मैंने शुणिले जेहेतु यही सृष्टि सत्व रज तम तीन गुणर जात होइछि, तेणु जीवन में सुख दुख भल मंद बाधाविघ्न विपद रोग शोक और बार्धक्यर सम्मुखीन होगापी समस्ते बाध्य। केउ पथरे किपरि जीवन को परिचालित कले अपेक्षाकृत भाव में आम जीवन सरल सरस सुंदर हो पार। गीता भागवत पढ़िले ताकू बुझी चिंतन करी जीवन को परिचालित कले आपण मानक आमको अनेक पथ देखा जीव। प्रभु को पाइबापी अनेक प्रकार पथ रही जहाँ गीतारू मिल पार। आमे प्रभु को भावाई भावु भावु आमर मंगल हो जाए, यह निश्चित कथा। साधारण भाव में आम जदि प्रभु को ना नहीं था प्रार्थना करते से भी किसी ना कि थाए आमको तार फल मिल ही थाए। गुणत्रय विभाजोगर त्रयोदश श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते, हे कुरुनंदन, तम गुण वृद्धि पाइले अप्रकाश विवेक भ्रंश अप्रवृत्ति अर्थात अनुद्यम कर्तव्य पालन में अमनोयोगिता अनुसंधान राहित्य मोह मूढ़ता प्रभृति लक्षण परिलक्षित हुए। ज्ञानीगण कहती सात्विक कर्मर फल निर्मल सुख, राजसिक कर्मर फल होची दुख एवं तामसिक कर्मर फल होची अज्ञान बा मूढ़ता। यही तीन गुणरू ऊर्ध्वक जीवापाई बा जे त्रिगुणशून्य होगापाई चाहती सेमानकर लक्षण किपरि, गुणातीतंकर लक्षण कौन, तांकर आचार व्यवहार किपरि और केउ उपाय से त्रिगुण को अतिक्रम करती, ये सब विषय अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारे। श्लोक नंबर 21। श्री भगवान कहले, हे पांडव, सत्वगुणर कार्य प्रकाश बा ज्ञान, रजगुणर धर्म, कर्मरे प्रवृत्ति, तमगुणरे धर्म मोह बा अज्ञान। यही समस्त गुणधर्म प्रवृत्त हेले मध्य कर्म करू करू दुख भोगुथिले मध्य दुख बुद्धिरे विद्वेष करती नहीं। समस्त कर्मरे मनरे निवृत्ति थिले मध्य सुख वृद्धिरे किछि आकांक्षा करती नहीं, सेमानकु गुणातीत बोली कुहाଯାଏ। जे उदासीन भली साक्षी स्वरूप अवस्थान करती, तीन गुणर कार्य जड़ित थाई कर्म करुथिले मध्य सुखरे बा दुखरे विचलित हुअन्ति नहीं, स्व स्व कार्य गुण समूह प्रवृत्ति अवस्था थिले मध्य कूटस्थ ज्ञान अंतस्थ ज्ञान आत्मस्वरूप स्थित रही थांती बा अवस्थान करती, सेमानंकु त्रिगुणातीत बोली कहती। जी सुखरे दुखरे समज्ञान, जे आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित मृत्तिका प्रस्तर रे सुवर्ण रे जहाँकर समदृष्टि रही थाए, जे प्रिय अप्रिय समान भावती, तुलनात्मक भाव में सबकिछि समान बोली भावती, निंदा प्रशंसा को समान भाव में ग्रहण करती, सेहीपरि धीमान बा धृतिमान व्यक्ति को ही गुणातीत कुहाଯାଏ। श्लोक नंबर 24। मान अपमान एवं शत्रुपक्ष और मित्रपक्ष जहाँकर समबोध थाए, जी फल कामना आशारे कौन कर्म प्रचेषा करती नहीं, एहीपरि व्यक्ति गुणातीत बोली विहित होइथांती। समस्त प्रकार उत्तर पाइबापी सुख दुख विपद द्वंद्वर मुक्ति पाइबापी अधिकांश गीता और भागवत पढ़ती। ठाकुर को चंदन सिंदूर फूल दे भोग लगाई पूजा करती। थरे गीता पढ़िले भागवत पढ़िले जेते उच्च शिक्षित व्यक्ति हेले मध्य संस्कृत रे पांडित्य हासिल करथिले मध्य गीता आदि बुझी पारिबो नहीं। निज निजर क्षमता अनुसार जेते पर्यंत गीता
ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତା ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କଲେ କେତେକାଂଶ ବୁଝି ହୁଏ, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ କିଛି କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ହିଁ ପଚାରୁ। ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନିଜର ଜୀବନର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଟୁ ତିକ୍ତତା ଆଦି ସମୟରେ ସେ ଭଲ ବି ଶିଖିଥାଏ, ମନ୍ଦ ବି ଶିଖିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇପାରେ। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ରଖୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେଥର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ବି ତାର ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେତେଥର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ବି ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନ ସତେଜ ହୋଇଥାଏ, ଦିନସାରା ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ, ରୋଗ ହେଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ରୋଗ ଶୋକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋବଳ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ତଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମର ଫଳ ଶୀଘ୍ର କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସକାମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 12। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମସମୂହ ମୋତେ ଲିପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ କୌଶଳକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ କହିସାରିବା ପରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମସମୂହ ମୋତେ ଲିପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମକୌଶଳକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କର୍ମଯୋଗକାରୀ କହିସାରିବା ପରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଗକୁ କହିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।